Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose la recette des brioches à la crème de la noix de coco. Vous allez trouver les ingrédients écrits en bas de la vidéo et restez avec moi pour commencer la recette. السلام عليكم. اليوم كنقترح لكم الوصفة ديال بريوش بالكريمة ديال الكوكو. المقادير مضبوطة راه موجودة اسفل الفيديو وبقاو معايا باش نبداو الوصفة. J'ai commencé par mettre une petite cuillère de levure boulangère dans 200 g de lait tiède. اول حاجه بديت بها هي عملت واحد الملعقه صغيره ديال خميره الخبز على زدت على 200 g ديال الحليب دافي. J'ai mélangé, j'ai laissé reposer 10 minutes. خلطتهم وخليتهم يرتاحوا واحد 10 ديال الدقائق. Ensuite, j'ai mis 400 g de farine dans la cuve de mon robot. Et j'ai ajouté 60 g de sucre. بعد عملت 400 g ديال الطحين وزدت عليها 60 g ديال السكر. J'ai ajouté une demi petite cuillère de sel وزدت واحد نصف ملعقه صغيره ديال الملح et un œuf à température ambiante وواحد البيضه بحراره الغرفه. Et ensuite, j'ai ajouté le lait que j'ai laissé reposer 10 minutes avec la levure. ومن بعد زدت ديك 200 غرام ديال الحليب اللي خليته كيرتاح مع الخميرة. Et j'ai bien travaillé la pâte و خدمت العجينة مزيان. Vous pouvez la pétrir avec la main. يمكن لكم تعجنوها بيدكم. À la fin, j'ai ajouté 50 g de beurre à température ambiante وفي الأخير زدت 50 g ديال الزبدة بحرارة المطبخ. Et j'ai bien pétri la pâte وعجنتها مزيان. La texture doit être collante. هذا القوام ديال العجينة خصو يكون كيتلصق. Et j'ai laissé la pâte reposer 2 heures وخليت العجينة ترتاح ساعتين. Pour la crème, j'ai mis 60 g de la noix de coco râpée. J'ai ajouté 30 g de beurre à température ambiante et 50 g de sucre. بالنسبة للكريمة عملت 60 g ديال الكوكو زدت عليه 30 g ديال الزبدة بحرارة الغرفة و 50 g ديال السكر. J'ai ajouté également la vanille et un œuf à température ambiante وزدت vanille وواحد البيضة بحرارة الغرفة. Et j'ai bien mélangé à l'aide d'une spatule ou خلط مزيان بواحد spatule. Après 2 heures, on voit bien que la pâte a bien gonflé. بعد ساعتين كنشوفوا أن العجينة تنفخات. Je l'ai transféré sur le plan de travail fariné. Et je l'ai étalé. ومن بعد عملت العجينة فوق سطح العمل واللي عملت عليه رشيت عليه الطحين وبديت كنطلق في العجينة ديالي. Après avoir étalé la pâte, j'ai mis la crème sur la pâte. من بعد ما طلقت العجينة زدت هذيك الكريمة فوق العجين. J'ai réparti la crème sur la pâte de cette façon و بديت كنوزع الكريمة فوق العجين بهذه الطريقة هذه. Ensuite, j'ai plié la pâte comme vous voyez sur la vidéo. ومن بعد طويت العجينة كيف ما كتشوفوا في الفيديو. Et j'ai coupé la pâte de cette façon وقطعت العجينة لهذا الشكل هذا. Ensuite, j'ai aplati légèrement le morceau de pâte avec mes doigts et je l'ai coupé de cette façon. ومن بعد طلقت العجينة غير هكذا شوية بصبعي بسطتها بصبعي وقطعتها على هذا الشكل هذا. Et j'ai fait des petites tresses وعملت طفيرات هكذا صغيورين. Et j'ai roulé la pâte و لويت هكذا العجينة.
Ensuite, j'ai laissé la pâte reposer environ 40 minutes. من بعد خليت العجينة ترتاح تقريبا 40 دقيقة. J'ai ensuite badigeonné les brioches avec un œuf battu. ومن بعد دهنت هادوك الوجه ديال البريوش بواحد البيضة. Vous pouvez décorer les brioches avec les amandes effilées ou bien la noix de coco râpée. يمكنكم تزينوا البريوش ديالكم برقائق اللوز أو لا بالكوكو. Et j'ai fait cuire les brioches au four préchauffé à 200 degrés ودخلت البريوش يطيبوا في الفران مسخن على 200 درجة. On arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, je vous dis au revoir et à bientôt. وصلنا لنهاية الفيديو، كنتمنى أن الوصفة تكون عجبتكم وكنقولكم شكرا وبسلامة.